ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो। अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संबद्ध क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संबद्ध शुरू करना है। तो आज के बाबर आदेश की বাবার কোলে গণেশ থাকে না, হাতি হাতি কেমন হাঁটে, ফু মেরে মেরে হাঁটে, তাই না? তো সেই রকম এক এক পা ভেবে চিনতে রাখবো, চাহে মনে, চিন্তনে বা বচনে বা কর্মে। কেননা বাবা বলছেন এখন তোমাদেরকে বিকর্মাজিত ক্যালেন্ডার, সম্বত মানে ক্যালেন্ডার, তো বিকর্মাজিত ক্যালেন্ডার এখন তোমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে। তাই জন্যে বিকর্ম যাতে আর হচ্ছেই না আমার দ্বারা, সেই রকম হবার জন্যে আজকে শিব বাবার আদেশ। আর এখন তো এমনিই দেখছেন না সবাই, বিকর্মের তো পানিশমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। তো সেখানে যদি আরও বিকর্ম করব, অবস্থাটা কী হবে? প্রশ্ন, हरेक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में हरेक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? हरेक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? सब ब्राह्मण বাচ্চাদের প্রতি এমন কি কথা বাবা বলছেন যেটা বাবাকে ফলো করার জন্য? उत्तर, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे, टीचर सतगुरु के बच्चे। तुम टीचर के बच्चे, टीचर सतगुरु के बच्चे, सतगुरु भी हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापना करना है। तुम्हें सचखंड स्थापना करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। তো যেরকম কারো বাবা যদি ডক্টর হয়, তো সে কী চায়? আমার ছেলেও ডাক্তার হোক। মিনিস্টার হয়, তো সে চায় আমার ছেলেও মিনিস্টার হোক, তাই না? তো সেই রকম শিব বাবাও আমাদেরকে কেমন রূপে দেখতে চান? শিব বাবা টিচার, সতগুরু। তো বাবা বলছেন তোমরাও সবাই টিচার হয়ে যাও, সতগুরু হয়ে যাও। গতকালও বাবা বলছিল, তাই না? টিচারের রোল করার জন্যে, সেবা করার জন্যে, তাই না? আজকে বাবা বলছেন তুমি সতগুরুও হয়ে যাও। আছি তো সতগুরু। আগে কোনো দিন এমন গুরু ছিলাম
সবাইকে ভুল পথে নিয়ে গেছিলাম, তাই না? তাই জন্যে আবার সতগুরুর রোল প্লে করতে হবে, আবার সবাইকে সঠিক রাস্তা আনতে হবে। আর বাবা তো বলেই দিচ্ছেন কেন সতগুরু, যে সৎযুগের দুনিয়া, সচখণ্ড স্থাপনা করার গুরু, সদ্গতি করানোর গুরু হতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন যেহেতু সত্যের পথে তুমি আছো। ঋষিমুনিরা প্রার্থনা করতো না, অসতমা সদ্গময়। তো যেটা ঋষিমুনিরা যে সৎপথ পেল না, সেই সৎপথ তোমরা পেয়েছো। তাই জন্যে বাবা বলছেন তোমাদেরকে সেই সত্য পথে অচল অডল টিকে থাকতে হবে। ঝড় তুফান প্রচুর আসবে, কিন্তু বিশ্বাস রাখো কোনো দিন তোমার হার হবে না, তুমি ডুববে না কোনো দিন, তাই না? तो बाबा कहते ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं। तो এই কথাগুলো কে বলছেন? रूहानी बाबा, शिव बाबा सब आत्मादेर पिता। रूहों से पूछते हैं क्योंकि यह नई नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं। रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए, তাই না? ভক্তি মার্গে যখন শিব বাবার মাথায় জল ঢালতাম, কখনো ভেবেছিলাম যে সে এইরকমভাবে ব্রহ্মার মধ্যে এই আত্মা আছে আর আসবে এরকমভাবে আমাদেরকে পড়াবে? কোনো দিন ভেবেছিলাম? কেউ বললেও হয়তো প্রথমে বিশ্বাসও করতে পারিনি, তাই না? যে কোনো দিন ভগবান প্রত্যক্ষ হয়ে কথাও বলবেন, কাজও করাবেন, তাই না? वो बाप है फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। বাবার মতন ভালোবাসা দেবারও কাজ করে, চোখে দেখা যায় না, অথচ তার ভালোবাসা বুঝিয়ে দেয়। বুঝি কি না সবাই? বুঝি বলে তো টিকে আছি না। টিচার হয়েও পড়ায়, বড় ওয়ান্ডারফুল। यह भी तुम जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, তাই না? এক একটা উপক্ত বাণীতে এমন এমন কথা পড়ায় যেগুলো মানুষ ভাবতেও পারবে না, তাই না? हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। तो বাবা বলছেন যেহেতু সে অদৃশ্য শক্তি, তো পড়াইয়ের ফাউন্ডেশন কি চাই? নিশ্চয় বুদ্ধি, বিশ্বাস, তাই না? नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। মূল বাত ही বাপ কি হুই। গীতার মধ্যে শুনেছিলাম ধর্মগ্লানি হলে ভগবান আসবে, অধর্ম বিনাশ করাবে, সত্য ধর্ম স্থাপনা করাবে, সে গীতা জ্ঞান দেবে, মহাভারত যুদ্ধ করাবে, আর পাণ্ডবকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, তাই না? এখন প্র্যাকটিক্যাল সেই ঘটনাগুলোর আমরা সাক্ষী হয়েছি। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना, गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो কেন শিব বাবা এই মর্তলোকে এসছেন? সত্যযুগের देवी देवतादेर दुनिया पुनस्थापना करते। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे नहीं, अर्थात विनाश हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था नहीं। तो सतयुगे स्वर्गते, তাই না? সব ধর্মেই সব নাম দেওয়া আছে, হেভেন, প্যারাডাইজ, জান্নাত, তাই না? কিন্তু সেই স্বর্গে একমাত্র কে থাকবে? বাবার বাচ্চারা, তাই না? সেখানে আর কোনো অন্য ধর্মের আত্মা থাকবে না। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म हैं, अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है, त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। এটা চলছে সঙ্গম যুগ, মানে ত্রিবেণীর সঙ্গম, যেখানে তিন নদীর সঙ্গম হয়, তিন মাথার মোড় হয়, সেখানে কোনো মন্দির বানিয়ে দেয়, তাই না? যে সেখানে কি হবে? বিশেষ করে দুটো মন্দির থাকে, ইয়া তো কালী মন্দির হবে, ইয়া তো শনি মন্দির হবে, তাই না? তো যেখানে ত্রিবেণীর সঙ্গম হবে, সঙ্গম যুগে দুটো কাজ হয়, ইয়া তো মা কালীর মতন সব কলঙ্ক মুছতে হবে, আর না হলে যে মুছতে পারবে না সে শনির
ধর্মরাজের পানিশমেন্ট পেয়ে শুধরাবে, তাই না? দেখো কত অ্যাকুরেট, তারা জ্ঞান জানেও না, কিন্তু তবুও দেখো অ্যাকুরেট ভক্তি মার্গে তার সব सिम्टम्स देखते पाए। स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं, तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करना है। तो शिव बाबार आदेश, भले गृहस्थीते थाको किन्तु कि करते हबे, दिव्य गुणे एकदम श्रृंगार करते हबे, सजा सजाया थाको, दिव्य गुण धारण कर। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, তাই না? যতই কেউ ব্যস্ত থাক, পুজো হলো মানে অঞ্জলি দিতে ঠিক পৌঁছাবে, পুজোর সময় পৌঁছাবে না, অঞ্জলি দিতে ঠিক পৌঁছাবে, তাই না? আর ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করবে, মহিমা গান করবে, স্তুতি করবে, আর সব ভক্তরা ফুল ছিটাবে। শিব বাবা বলছেন যা স্তুতি করতে এখন দেবী দেবতাদের, এখন সে স্তুতি কাকে শোনাতে হবে? নিজেদেরকে শোনাতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। कोनो विकार থাকলে दिव्य गुणधारी बोला जाবে না। विकार में जाना, क्रोध करना, यह आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहाँ 5 विकार होते नहीं, তাই না? দেবী দেবতাদের সামনে 56 ভোগ থাকে, কৃষ্ণ মন্দিরে 56 ভোগ থাকে, 36 ব্যঞ্জন থাকে, মানে বানানো জিনিস, আর বাদবাকি ফল, ফ্রুটস, ড্রাই ফ্রুটস থাকে। তো 56 ভোগ থাকে, কিন্তু দেবী দেবতারা 56 ভোগ সামনে পেয়েও স্বীকার করে কতটা? 1 চামচও না, তাই না? একদম চুটকি ভর। তাহলে ভাবুন, আর আমাদের সামনে চুটকি ভর চলবে? প্লেট শেষ হয়ে যাবে, আরও প্লেট চাই, তাই না? তো বাবা বলছেন তো লোভ ছিল না ওদের কাছে, তবে ওদের সামনে এত কিছু ছিল। তো বাবা বলছেন यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वो भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, তাই না? সৃষ্টি চক্র দাপড়ে এসে, তাই না, বাঁ দিকে ঘুরে যায়, মানে বলে না বাঁ হাত মানে অশুভ কাজ। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है, তাই না? এটা একদম ভালো করে হৃদয়ে লিখে নিতে হবে। যা করব সগুণা হয়ে রিটার্ন আসবে। তো ভেবে নাও, কাউকে কিছু বলবো আর যদি কেউ আমাকে সগুণা সেরকম ইনসাল্ট করে, তো আমি সহ্য করতে পারবো তো, তাই না? তো বাবা বলছেন একদম কর্মফলের জ্ঞানী হতে হবে, পায়ে পায়ে ফু মেরে মেরে হাঁটতে হবে। बच्चों से अब कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, তাই না? শিব বাবা তো বাচ্চাদেরকে ভক্তদের সামনে তুলে ধরবে না যে দেখো এইগুলো আমার দেবী দেবতা বাচ্চা। এবার যদি বাচ্চাগুলো তো দুনিয়াতেই থাকে, এবার যদি বাচ্চাদের দ্বারা বিকর্ম হচ্ছে লোক দেখে, তাহলে ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে দেবী দেবতা আত্মা, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন এবার বিকর্মাজিত হতে হবে। एक होता है राजा विक्रमाजीत और दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। दापर जुगे प्रथम राजा के हलो कृष्णेर आत्मा राजा विक्रमादित्य, মানে বিকর্ম শুরু করার, তাই না? আর সেখানে কি হবে?
সেখানে হবে বিকর্মাজিত। তো দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না। यह कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विकर्माजीत होते हैं देवताएं। 5000 बरस में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के। 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का। वो लोग भले कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है, তাই না। যদি 2025 চলছে, এটাকে কিন্তু সেই ক্যালেন্ডার ধরলে চলবে না, তাই না। কেননা এই ক্যালেন্ডার শুরু হয়েছে বলে না আফটার জেসাস খ্রিস্ট, মানে যীশুখ্রিস্ট আসার পরে 2025। কিন্তু যীশুখ্রিস্ট আসার আগেও তো অনেক কিছু ছিল। আর শিব বাবার ক্যালেন্ডার হিসাবে দাপর যুগের শুরুয়াত কখন থেকে বিকর্ম শুরু হলো? দাপর যুগের শুরুয়াত থেকে। তো সেদিন যেদিন 2500 ভরবে সেদিন হবে কলিযুগের শেষ, তাই না। যদিও বা বিনাশ এক নাগাদ হবে না, এইদিকে স্থাপনার কাজ চলতে থাকবে, ওইদিকে বিনাশের কাজ হতে থাকবে, তাই না। দুটো ধীরে 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 দুটোই এগোতে থাকবে। একদম লাস্টের সময়ে স্থাপনা সব দেবী দেবতা আত্মাগুলো পাওয়ারফুল হয়ে যাবে, তখন একদম ফাইনাল পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু হবে তো বিনাশ ধীরে 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 ধীরে, তাই না। পুরীর মালিকাতে লেখা আছে না 14 বছর ধর্মরাজ রূপ হবে। তো 14 বছরে অনেক কিছু হবে, তাই না। तो अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़े है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वो है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं, তাই না। আমাদের বাড়ি ঘর হলো পরম ধাম, নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে আমরা আত্মা জ্যোতি রূপে নিরাকার আত্মা রূপে ছিলাম। সেখান থেকে নেমে এখানে অমুক নাম ধরে অমুক অ্যাড্রেসে আমরা রোল প্লে করছি, তাই না। এখানে আমাদের পার্মানেন্ট কিছু নেই, এগুলো সব টেম্পোরারি আছে। फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वो है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, यह समझ की बात है ना। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़े ही बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, তাই না। বাবার যত টিচার হয়ে যত শিক্ষা দেবার বাবা শিক্ষা দিয়ে দিল, দিয়ে 2017 31 ডিসেম্বর বাবার লাস্ট বাবা মিলন ছিল সাকার, তাই না। তারপরে বাবা উপরাম হয়ে গেল, এবার রিভাইজ দাও, তাই না। तो 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर बनना है। तो कि बोलो शिव बाबा, तुमको भी टीचर बनना है। তো শুধু টিচার হয়ে গেলে তো হবে না, টিচারের যোগ্যতাও ধারণ করতে হবে, তাই না। তো সংকল্প হচ্ছে তো ভিতরে যে আমিও যাতে টিচারের যোগ্য হতে পারি, টিচার হতে পারি, কোথায় মুরলি ক্লাস করাতে পারি, সেরকম সেও বিশাল বড় সেবা, তাই না। সবচেয়ে বেশি মার্কস, তো তৈরি হতে হবে। তো লক্ষ্য থাকলে রাস্তাও পাওয়া যাবে,
তাই না? যদি কোনো বাধা বিঘ্ন থাকেও বাবার কাছে সংকল্প করলে সে বাধা বিঘ্ন ঠিক হয়ে যায়। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए, जैसे बाप टीचर सतगुरु है वैसे तुम भी टीचर हो, सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। বাবা বলছেন তোমাদের ভক্ত অপেক্ষায় বসে আছে, কবে তৈরি হবে তো সে ভক্তরা পথ পাবে, তাই না? তো সতগুরুর বাচ্চা সতগুরুর কাজ করার জন্যে রেডি হয়ে যাও। वो कोई सतगुरु नहीं है, वो गुरु के बच्चे गुरु हैं। सत्य माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता है। यह झूठ खंड है, सचखंड बाबा स्थापना करते हैं, वो है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएगी परंतु डूबेगी नहीं, তাই না? এখন ভগবান হয়ে আসার প্রচুর চারিদিকে ভগবানই ভগবান, কত ভগবান, তাই না? বাবা বলছেন কিন্তু যার কারণে ভগবানের আসল ভগবানের যে সত্যের নৌকোতে বসে আছে এদের উপরে প্রচুর ঝড় তুফান যাবে কিন্তু ডুববে তো না। सच की नैया डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है, তাই না? চারিদিকে কত কিছু বদনাম, কত ইনসাল্ট, কত অপমান, কিন্তু বাবা বলছেন তোমরা কোনো দিন ভয়ে পাবে না, বরং ওদের উপরে দয়া করবে, ওদের জন্যে, তাই না, দোয়া করবে যে ভগবান এদের সৎবুদ্ধি জাগ্রত হোক, তাই না? सन्यासी लोग तुमको ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं नैया को पार कहाँ ले जाएंगे, তাই না? যত সংস্থা আছে কোথাও তুমি যাও বাড়ির লোক কোনো দিন বলবে না ওখানে যেতে হবে না, কোনো দিন বলবে না। ব্রহ্মাকুমারীতে আসো, যেদিন থেকে আসবে পাড়া প্রতিবেশী সব ঝাঁপিয়ে পড়বে, ওকে আর যেতে দিও না, তাই না? তো কেন? কিছু তো ব্যাপার আছে না, তাই না? কেন? সত্যের পথ খুব কঠিন, এই কঠিন পথে আসার মতন সবাইয়ের সম্ভাবনা হয় না, তাই না? ওই জন্যে সবাই ভয় পায়, এই কঠিন পথে পা দিয়ে দিলে খুব মুশকিল হবে, ঝড় আসবে, তাই না? এমনি তো বলে না, নিশ্চয়ই তো কোনো কারণেই বলে, তাই না? কিন্তু ভয় পাও না তো, না ভয় আছে? সত্যের পথ চয়েস করেছি তো আর বলে না যে ওখলি হয় না, সেখানে ওই যেখানে তেল বের করে এরম এরম করে কুটে কুটে, তো সেখানে মাথা পড়ে গেছে, তো এবার আর কুটানি থেকে, তাই না, ওই ভয় পেলে আর চলবে না। तो तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे उतरते जाते हैं, তাই না? এ শুধু একমাত্র এই পথেই শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল পদম গুণা, আর কোনো কিছুতে ভক্তিতে রেজাল্ট নেই, প্রাপ্তি নেই, শুধু নামটুকু হবে যে ভক্তি করলো, আর কিছু প্রাপ্তি নেই, কিন্তু এখানে ভাগ্য তৈরি হবে। যেমন পথটা কঠিন তেমন প্রাপ্তিটাও, তাই না, বিশাল, চিন্তার বাইরে, কল্পনার বাইরে প্রাপ্তি, তাই না? কেন? সত্যি ভগবান এখানে বসে আছে। তো বাবা বলছেন तो तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, भक्ति तो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? ज़रूर सदगति देंगे, তাই না? যদি কেউ এসে ভক্তি করতে থাকে বাবার বাচ্চা, তো কখনো বারণ করবে না, তাই না? বলবে আরও কর, তাই না? হয়তো ভক্তি শেষ হয়নি, পুরো নিশ্চয় বুদ্ধি আসেনি, তাই না? যখন আসবে আপেই ছেড়ে দেবে। এই জন্যে কাউকে ভক্তির জন্য এটা বলতে হবে না যে ভক্তি করবে না, বলবে আরও করো, যতটা পারো আরও বেশি করো, তাই না? तो कहते हैं परंतु कब और कैसे देंगे यह पता नहीं, तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल्प पहले समझा है वो झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो,
शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, তাই না? শিব বাবা বলছে আমারও জন্ম হয়, কিন্তু আমার জন্ম হলো দিব্য আর अलौकिक। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वो सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। एकमात्र आत्मा जे पृथिवीते आसे किन्तु गर्भेर माध्यमे आसे ना, बाकी 33 कोटी देव देवीओ गर्भेर माध्यमे आसे। शुधु एकमात्र परमात्मा जे मानुषेर गर्भेर माध्यमे आसे। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता। यह उपमा है निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है, তাই না? 63 জন্ম রাবণের দুনিয়াতে থাকতে থাকতে আমরাও নিজেকে দেহধারী মনে করে ফেলেছি, তাই না? यह तो अर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊँ चाहे न कराऊँ। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो, তাই না? আমরা কার হাতে তৈরি হচ্ছি? শিব বাবার হাতে, তাই না? গল্প আছে না, শিব বাবা মাতা পার্বতী, তাই না, গণেশকে কি দিয়ে তৈরি করেছিল? সব নোংরা দিয়ে, তাই না? তো নোংরাতে ভরে গেছিলাম আমরা, তাই না? সেটা পরিষ্কার করে বাবা পূজনীয় গণেশ বানাচ্ছে। জীবন্যাস তো শিব বাবাই দিয়েছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন তুম উত্তম পুরুষ बनते हो। তো নিজের হাতে শিব বাবা আমাদেরকে, তাই না, ধীরে 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 গণেশের মতন তৈরি করছেন। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वो तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, তাই না? তো বাবা এসে সবাইকে কি করে? ভালো আত্মা বানায়। ওই জন্যে দেখানো হলো গণেশের মধ্যে খুব খারাপ কিছু ছিল, তো মাথাটা কেটে দিল, আর তার মাথায় কি বসিয়ে দিল? হাতি, মহারথী, তাই না? মানে দেহ অভিমানের মাথাটা কেটে দিল আর তার মধ্যে বুদ্ধিমান মাথা বসিয়ে দিল, তাই না? কিন্তু সেটা যখন ভক্তিতে গল্প শোনাবে ভাববে বাবাটা কি ডেঞ্জারাস আছে, তাই না? মাথাই কেটে দিল, আবার হাতিও বসিয়ে দিল। আজ পর্যন্ত মেডিকেল সায়েন্স এত উন্নতি করে নিয়েছে, পারবে কোনো ছোট শিশুর মাথা কেটে গেলে ওর মধ্যে হাতির মাথা বসানো যাবে? সম্ভব, তাই না? কিন্তু গল্প তৈরি হয়েছে। তো কেন তৈরি হয়েছে? কেননা গণেশের ওই মাথাটুকুতে অষ্টশক্তি লুকানো, তাই না? ওই জন্যে দেহ অভিমানের মাথা কাটলো আর অষ্টশক্তি ওর মধ্যে মাথা জয়েন্ট করে। কত ওয়ান্ডারফুল। तो क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वो है रॉन्ग, इसीलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वो है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना।
কত নেতাগুলো সব ভাষণে বলে না রামরাজ্য আনবো, রামরাজ্য আনবো, কেননা অতীতে রামরাজ্য ছিল। বাবা বলছেন অত সস্তা রামরাজ্য আনা, তাই না? সে তো সত্য ধর্মের যুগ, সে যুগ আনার জন্যে হলে তো ভগবানকে কাজ করতে হয়। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या, अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी, शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वो बहुत साहूकार, वो कम साहूकार, उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे, তাই না? কত রাজা, সত্যযুগেও কত রাজা, তেতাতেও কত রাজা, দাপরে তো লক্ষ লক্ষ রাজা ছিল, আর কলিযুগে তো কোটি কোটি রাজা, তাই না? এক একটা এরিয়াতে এক একটা রাজা ছিল। তো বাবা বলছেন इनमें साहूकार को महाराजा का लक़्ब मिल जाता है, कम साहूकार को राजा का अभी तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य, धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वो भी गए, बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है, তাই না? এখন তো প্রজার উপরে রাজত্ব, তাই না? কেউ নেই যে মাথা লাগাবে যে কিভাবে উন্নতি হবে, তাই না? लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी, তাই না? যা বাবার বাচ্চারা করে করে আসবে সেগুলো পরবর্তীকালে কি হয়ে যাবে, কাহিনী হয়ে যাবে, তাই না? সঙ্গম যুগেরও সত্যযুগেরও त्रेता যুগেরও সব কাহিনী তৈরি হবে। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे, तो लाखों बरस कह देंगे। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं, निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में उन्हों को भोजन पहुंचाते थे, अभी वो ताकत नहीं रही, তাই না? আগে যে রাজাগুলো সব রাজমহলে একটা গুরুর আসন রাখতো না, কোনো ঋষিকে রাখতো, সে ঋষি রাজ্যে থাকতো না, সে ঋষির বাড়ি কোথায় থাকতো, রাজ্যের বাইরে জঙ্গলে আশ্রমে, সেখানে সে বাচ্চাগুলোকে প্রশিক্ষণ দিত, টিচিং করতো, পড়াতো, তাই না? তো চিন্তা করো আগে, তাই না? সেখানে তার কোনো অসুবিধা হতো না ঋষিমুনিদের, যে জঙ্গলে তপস্যা করতো, লোক এসে ওখানে খাবার দিয়ে আসতো, তার কোনো আয় ইনকাম সে নিজে করতো না, সবাই দানই করতো, কিন্তু তাকে দানের জন্যে কারো দ্বারস্থ হতে হতো না, তাই না? আর এখন দেখো তো সিস্টেম উল্টো হয়ে গেছে, জঙ্গল ছেড়ে সন্ন্যাসী এখন শহরে থাকে। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है, हो तो वही ना, अभी वो ताकत नहीं रही, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম ঋষিমুনি আত্মাগুলো তার শক্তি হারালো, সেই রকম এখন খাবার জন্যে তাদেরকে মেহনত করতে হলো। সেই রকম তোমরা তো রাজা ছিলে, তোমাদের শক্তি তো গুল হয়ে গেল, এখন তোমাদেরকেও খাবার জন্যে নিজের মেহনত করতে হয়। আগে তো রাজার মতন খাজানার মালিক ছিলে, এখন তো নিজের পেট পোষার জন্যে নিজেকে মেহনত কর, তাই না? তো তোমার অবস্থা কোথায় থেকে কোথায় এলো, তো ঋষি মুনিদেরও সেই অবস্থা হলো, তাই না? भारतवासियों का असल जो धर्म था वो अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना अधर्म का विनाश करता हूँ। लोके बोले ना এখন কেউ আদর্শ না, মা মায়ের মতন না, বাবা বাবার মতন না, বাচ্চা বাচ্চার মতন না, রাজা রাজার মতন না, প্রজা প্রজার মতন না, তাই না? শিক্ষক শিক্ষকের মতন না, ডক্টর ডক্টরের মতন না,
তাই না? তো যেমন হওয়া উচিত বলে কলিযুগের মানুষ বোঝে, অন্তত কলিযুগের মানুষ যেইটুকুকে ভালো বলে বলে সেটাও কারোর মধ্যে নেই, তাই না? তো ভগবানের ডেফিনিশনে ভালো যেটা সত্যযুগের ভালো, সেটা আর কোথায় থাকবে? তো সবাইয়ের ভিতরে অধর্ম বিরাজ হয়ে গেল। अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। বাবা আগে অফার দিচ্ছে, যে আমার পথে আমার পিছনে আসবে আসো, আর যে না আসবে তোমাদের জন্য উপায় আছে। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी ही बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए, उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है, सत्य बाप मिला है, तो कोई भी असत्य, तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। বাবা বলছেন সত্য বাবার হাত ধরে চলছি, তো কোনো যেটা বুঝি যে এটা ঠিক না সেটা যেন কোনো দিন না করি, তাই না? दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी। सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे, सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन, सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है, सबकी नैया पार लगानी है। তো বাবা বলছেন টিচার হতে হবে, গুরু হতে হবে, সৎগুরু, আর সবাইয়ের নৌকো, জীবনের নৌকো পার লাগাতে হবে, এই সেবাটা করতে হবে। আর নিজের জীবনে যত ঝড় তুফান আসুক নড়ানোর জন্য বাবার পথ থেকে, কিন্তু সত্যের পথ বুঝে গেছি, জানি কঠিন আছে, কিন্তু কখনো পিছনে ফিরে তাকাবো, তাই না? वरदान, सहज योग की साधना द्वारा, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले, साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव, प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो, योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना,
योगी बन प्रयोग करना। বাবা গতকালই বলেছিল না বস্তুর উপরে বৈরাগ্য, তাই না? সব দেখছিলেন না কেরলাতে, এখানে ওখানে, সব একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কোথায় গেল? নিজের জিনিসপত্র, না নিজের ঠিকানা না জিনিসপত্রের ঠিকানা, তাই না? এবার ধরো যার নিজের করা জিনিস, খুব মেহনত করে জিনিস করেছে, কত কষ্ট হবে, তাই না? তো এই পেপারও পাস করতে হবে। কিন্তু যদি এটা মাথায় আগে থেকে সফটওয়্যার ফিট করা থাকে যে যা করেছি করেছি, কিন্তু একদিন এইগুলো পুরো ধুলোতে মাটিতে মিশে যাবে, তাই না? ভগবান দিয়েছে, ভগবানের অমানত আছে, যেদিন ভগবান চাইবে যে এটা বিনাশ করে দেবো, করে দিক, আমার কিচ্ছু হবে না। এইভাবে সাধনগুলোকে উপযোগ করো, যোগী হয়, বৈরাগী হয়, বস্তুগুলোকে প্রয়োগ করো যে এইগুলো একদিন আমার চোখের সামনে ধূলিসাৎ হবে, আর আমাকে সেদিন খুশিতে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, তাই না? এই ফিট করে দিতে হবে মাথার মধ্যে। তো योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा, इसको कहते हैं न्यारा, মানে বস্তুর মধ্যে আছি অথচ নেই, এরকম স্থিতিতে সাধনগুলো উপযোগ করতে হবে। होते हुए निमित्त मात्र, होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो, होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी, अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। নিউজে দেখতে দেখতে একটা ভিডিও দেখছিলাম, ওইদিকে সব ধূলিসাৎ হচ্ছে, আর এইদিকে বাড়ি ঘরে লোকেরা কী করছে, যা নিজের প্রিয় জিনিস, তাই না, দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে বেরিয়ে পালাচ্ছে, কোথায় যাবে তাও ঠিক নেই। তো যদি ধরো প্রত্যেকটা জিনিস আমার প্রিয় জিনিস, এবার কি করব? হ্যাঁ, কী নিয়ে বেরোবো? খুব কষ্ট করে, খুব ভালোবেসে এক একটা জিনিস করেছিলাম, এখানে ঘুরতে গিয়েছিলাম, একটা ভালো লেগে একটা জিনিস এনেছিলাম, ওখান থেকে এনেছিলাম, এই থেকে এনেছিলাম, এবার সব কী নিয়ে বেরোবো? খুব ভালোবেসে শাড়ি আলমিরাতে রেখেছিলাম, খুব ভালোবেসে গয়না রেখেছিলাম, এবার কত কী নিয়ে বেরোবো? নিজের জীবনই তো বাঁচছে না, অর্ধেকই তো ডুবে যাচ্ছি, তো কী নিয়ে বাঁচাব, তাই না? তো কত বড় কঠিন পরীক্ষা এটা, তাই না? ওই জন্যে বাবা আগে থেকে বাচ্চাদেরকে বস্তুগুলোর থেকেও উপরাম হতে বলছেন। সব বস্তু প্রয়োগ করো, কিন্তু মাথা বুদ্ধিতে সেট করে রাখো যে কোনো মুহূর্তে নিমিষেকের মধ্যে আমার চোখের সামনে সব ভেসে চলে যাবে, না হলে সব মাটিতে ডুবে যাবে, আর যেন আমার চোখে জল না আসে, তাই না? উল্টে খুশিতে বলি, ঠিক আছে বাবা, তুমি দিয়েছিলে, তুমি নিয়ে নাও, তাই না? পুরনো চলে যাক, ভালোটা পাও, তাই না? তো বাবা বলছেন, अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, ভালো থাকতে পারবো না তখন। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा, मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा, उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन आपकी तरफ आकर्षित करेंगे, और साधन आपकी तरफ आकर्षित करेंगे। ধরো বাড়িতে যোগ করতে বসে আছি আর সংকল্প চলছে, ইস বাড়িতে এই জিনিসটা থাকলে না খুব ভালো যোগটা হতো, তাই না? ইস এই জিনিসটা থাকলে না নিশ্চিন্ত মনে যোগটা করতে পারতাম, তাই না? তো বসে আছি যোগে, আর বুদ্ধি ধ্যান করছে কি, এই ইচ্ছা, ওই ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা, তাই না? তো সেই ইচ্ছা আমাকে কখনো ভালো হতে দেবে না, সেই ইচ্ছার পিছনেই আমার সব মেহনত, সব মন বচন কর্ম ওর পিছনে লেগে যাবে।
उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। আমি বসে আছি যোগে, কিন্তু বুদ্ধি চলছে কোথায়? এই সাধন নেই, ওই সাধন নেই, এই করতে হবে, ওই করতে হবে, তাই না? और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन, इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा, सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। তো বাবা বলছেন জীবনে চলতে গিয়ে সাধনও চাই, সুবিধাও চাই, রিকোয়ারমেন্ট, তাই না? কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট কীভাবে পূর্ণ করব? ন্যাড়া প্যারা হয়, অনাসক্ত হয়, এটা করতে হবে তাই করছি। কিন্তু যখন যোগে বসবো সে আমার যোগ ডিস্টার্ব করবে, এরকম যেন না হয়। সাধনের জায়গা, যখন কাজে কর্মের সময় কাজে কর্মের জন্যে করব, সাধনের সুবিধার জন্যে করব। যখন যোগে বসবো সাধনা করব তো সাধনাই করব, সেই সময় কোনো সাধন সুবিধার কথা ভাববো না, এই হলো না ওই হলো না ভাববো, তখন আত্মার উন্নতি ভাববো, তাই না? স্লোগান, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। তো বাবা বলছেন নিজেও সন্তুষ্ট থাকবো, সবাই যে আমার কাছে আসবে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তবে বাবা কি টাইটেল দেবে? সন্তুষ্ট মনি। আচ্ছা, ওম শান্তি।